कुद्स के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद का फजल आपके साथ हो और मैं आपकी सलामती के लिए अब जहाँ कहीं हैं दुआ गो हूँ और खुदावंद से मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद आपको अपने परों के साए के नीचे छिपाए रखे। आज फिर हम खुदावंद की बारगाह में उसकी हजूरी में हैं ताकि खुदा के पाक कलाम के वसीले से हम बरकत पाएं और हम अपनी ज़रूरतें खुदावंद के सामने रखें। हम खुदा का शुक्र करते हैं जो हमें वक्त देता है और हम खुदा के इस खूबसूरत दिए हुए वक्त के लिए उसका शुक्र करते हुए ये वक्त उसकी रफाकत में, उसकी कुर्बत में और उसकी नज़दीकी में गुजारेंगे। और आज फिर हम आपके साथ खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत तक तलावत करेंगे और फिर मैं इसी के तनाज़र में आपके साथ खुदा के कलाम में से शेयर करूंगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरी ग्रैंड डॉटर मार्शा खान मौजूद हैं और मार्शा खान आज खुदा के पाक कलाम में से इंग्लिश में ये हिस्सा हमारे लिए तलावत करेंगी। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत तक। Gospel according to Matthew chapter 6 verses 9 to 15. Gospel according to Matthew chapter 6 verses 9 to 15. और मार्शा इस हिस्से को हमारे साथ इंग्लिश में और फिर बाद में मैं आपके साथ उर्दू में शेयर करूंगा। This is how you should pray. Our Father in heaven, may your name be honored. May your kingdom come. May what you want to happen be done on earth as it is done in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins, just as we also forgiven those who sin against us. Keep us from sinning when we are tempted. Save us from the evil one. Forgive other people when they sin against you. If you do, your Father who is in heaven will also forgive you. But if you do not forgive the sins in other people, your Father will not forgive your sins. Amen. Amen. आइए हम खुदावंद के पाक कलाम के इस हिस्से को अपने लिए उर्दू में तलावत करते हैं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत तक। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ ना करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़ और उसके नाम की तमजीद हो कि आज फिर हम उस दुआ के बारे में खुदा के कलाम में से सीखने जा रहे हैं जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई। और मैंने बारहा आपके साथ इस बात का जिक्र किया है कि ये दुआ सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए ही नहीं थी, बल्कि ये दुआ हम सब के लिए भी है। और मैंने आपके साथ ये बात भी शेयर की थी कि जब हम लॉर्ड्स प्रेयर की बात करते हैं तो इसके 4 बड़े हिस्से हैं, और इन 4 हिस्सों को हम इस तरह से अपने लिए सीखते हैं। जो पहला हिस्सा है उसमें हम ये बात सीखते हैं एड्रेस, यानी हमने किस तरह खुदा बाप को मुखातिब करना है और किस तरह हमने अपनी ज़बान से उसके इज्जत और एहतराम के लिए लफ्ज़ जो है वो अदा करने हैं। और फिर जो दूसरा हिस्सा है उसमें पटिशन है, और उसमें मैंने आपके साथ ये बात शेयर की कि हम जो है खुदा के साथ हम सारी कमिटमेंट है कि हम खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं
اور وہ کمٹمنٹ جو ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1 تیرا نام پاک مانا جائے، hallowed be thy name. اور جو دوسری جو کمٹمنٹ ہے وہ ہے تیری بادشاہی آئے، thy will be done, thy kingdom come. اور پھر جو تیسری جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ thy will be done. سو یہ کمٹمنٹ جو ہے تھی. اور پھر جو اگلا حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے وہ ہے پٹیشن. اور میں نے کل آپ کے ساتھ اس حصے کو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ذکر کیا تھا، اور آج ہم پٹیشن جو ہے اس پر جو ہے وہ غور کرنے جا رہے ہیں. اور جب ہم پٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنی مناجات، اپنی التجائیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. یعنی ہم اب جو ہے پہلا حصہ جو ہے وہ ایڈریس ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ پٹیشن ہے. اور ہم آج پٹیشن کی جب بات کرتے ہیں تو پہلی بات جو ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. 11ویں آیت ہے، ورس 11 ہے، give us this day our daily bread. تو عزیزو جب ہم ڈیلی بریڈ یا روز کی روٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر جو یہ بات سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ فار فزیکل پروویژن، یعنی جو ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں نا اس کے لیے ٹرسٹ کی بات ہے. اور ہم یہاں پر اپنے لیے یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب ہم لفظ پروویژن جو ہے اس کے مطلب کو دیکھیں تو ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے پرووائڈنگ اور سپلائنگ اسپیشلی فوڈ اور ادر نیسیسٹی، یعنی خوراک اور وہ ساری چیزیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہیں جب ہم پروویژن کی بات کرتے ہیں. تو عزیزو ہم آج یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ کون پرووائڈر ہے، کون جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہمیں دے سکتا ہے. یعنی ہمیں جو ہے کھانے کے لیے خوراک اور پہننے کے لیے لباس اور جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں وہ ہمیں کون دے سکتا ہے. اور اگر میں آپ کے ساتھ پرانے عہد نامے میں سے جو ہے وہ خروج کی کتاب بک آف ایکسڈس اور اس کے جو ہے 23ویں باب کی 25ویں آیت کو پڑھوں تو ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ پرووائڈر جو ہے وہ کون ہے جو ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ہم جب بک آف ایکسڈس چیپٹر 23 ورسز 25 to 26 دو آیات کو جب پڑھتے ہیں، یعنی خروج کی کتاب اور اس کا 23واں باب 25ویں اور 26ویں آیت، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ کسی کا اسقات ہوگا نہ کوئی بھانج رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا. سو ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. تو یہ ساری جو ہماری ضروریات زندگی ہے نا، جو نیسیسٹیز ہیں، اس کو خدا جو ہے وہ پورا کرتا ہے. اور یہاں پر خدا کے کلام میں ہم جب بک آف ایکسڈس میں اس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے جب دعا سکھائی ہے اپنے شاگردوں کو، اور جب پٹیشن یہ ان کی بات آئی کہ ہم نے کیا منت خدا کے حضور کرنی ہے، کیا درخواست خدا کے حضور جو ہے وہ کرنی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. تو یہاں ہم 11ویں آیت میں سیکھتے ہیں give us this day our daily bread. تو our father who is in heaven، پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کون دے سکتا ہے؟ ہمارا باپ جو آسمان پر ہے. اور ہم پھر یہ بات سیکھتے ہیں اور we focus our attention on God's ability to know and care for every detail of our lives. جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم خدا کے کلام میں سے جب مسیح خداوند کے الفاظ کو جنہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے رکھے ہیں our father، تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے، ہماری پوری اٹینشن جو ہے وہ آسمانی باپ پر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ یہ چیزیں ہمیں دے سکتا ہے. اور میں نے ابھی خروج کی کتاب میں سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی پورا فوکس، اپنی پوری اٹینشن اپنے آسمانی باپ، اپنے خدا پر لگائیں، جس میں یہ ایبلٹی ہے اور جو ہماری ضرورتوں کو جانتا بھی ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا بھی کر سکتا ہے، اور ہماری زندگی کی ہر ایک ڈیٹیل جو ہے اسے وہ جانتا ہے.
یعنی ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہے نہیں جسے خدا نہ جانتا ہو۔ عزیزو، ہم اپنے آپ کو خدا سے چھپا نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور سے چھپاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے جو ہے وہ نہیں کھولتے ہیں جیسے، تو عزیزو ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں خدا کے سامنے۔ تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہیں۔ اور عزیزو جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک اور آیت اپنے لیے پڑھتے ہیں تو وہ ہے سام 115 and verse 3، زبور 115 اور اس کی تیسری آیت جو ہے میں اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ زبور کی کتاب میں سے ہم زبور 115 اور زبور 115 کی تیسری آیت کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، our God is in heaven۔ تو ہمارا خدا کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں اس دعا کو جو مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، تو آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو ہمارا باپ جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ سب کچھ ہمارے لیے کر سکتا ہے، اور وہ ہماری ٹیک کیئر کر سکتا ہے، یعنی ہماری حفاظت کر سکتا ہے، اور وہ ہماری زندگی کی ہر ایک ڈیٹیل کو جانتا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی کہ تمہارا جو باپ ہے، اگر میں 8ویں آیت پڑھوں، متی کی انجیل کے 6 باب کی 8ویں آیت، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو چیپٹر 6 ورس 8، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ ورس 8، ڈو ناٹ بی لائک them for your father knows that you need before you ask him۔ وہ تمہاری ضرورتوں کو، یعنی ہماری زندگی کی ہر ایک ڈیٹیل سے وہ واقف ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ he does whatever he pleases، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو اس کی خوشی ہے اس کو وہ کرتا ہے۔ But we cannot do anything without his help and will، لیکن ہم اس کی مرضی کے بغیر اور اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ پاورفل ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر ایک چیز پر اس کا اختیار ہے، ہر ایک چیز پر یعنی جو ہے ہم اس کا اختیار خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ ہماری مدد نہ کرے۔ ہم اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک اس کی مرضی نہ ہو۔ He is the only one who know our needs and worthy to meet them۔ وہ صرف اکیلا ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اور کوئی شخص ہے نہیں۔ اسی کا نام جو ہے وہ پرووائڈر ہے، اسی کا نام بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب میں ہے یہوہ یری، یعنی مہیا کرنے والا۔ وہی اکیلا ہے جو مہیا کرتا ہے۔ اور عزیزو ہم یہاں پر یہ بات اپنے لیے سیکھتے ہیں، therefore we need his help۔ تو ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ لہٰذا ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ That goes right to bone, to the soul and to the spirit۔ اور یہ لفظ جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھے ہیں کہ we need his help that goes right to bone, to the soul and to the spirit۔ Ken Hemphill جس نے یہ کتاب لکھی ہے ایک، اور اس کتاب کا نام میں نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جیزس پریئر، تو وہ جو ہے اس کتاب میں جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ کرتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے جو جب ہماری مدد کرے تو پھر کیا ہو، وہ ہماری بونز، ہماری سول یعنی ہماری جان اور ہماری روح تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، اور وہ وردی ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ متی کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 27ویں آیت کو پڑھوں، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو چیپٹر 6 ورس 27، تو وہاں لکھا ہے، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے۔ I'm going to read in English also۔ And which of you by being anxious can add 1 cubit to his span of life۔ تو یہاں لکھا ہے کہ فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ ہم میں یہ طاقت نہیں ہے، لیکن خدا ایسا کر سکتا ہے۔ عزیزو، Jesus has given us a permission to ask him to meet
every possible need, and we will ever experience our needs. تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمیں پرمیشن، خدا باپ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور اس نے ہمیں انکورج کیا ہے کہ ہم جو ہے، یا اس طرح سے کہیں کہ اس نے ہمیں پرمیشن جو ہے وہ دے دی ہے کہ ہم اس کے نام سے اس سے مانگیں، یعنی خدا باپ سے، اور جو کچھ ہم مسیح کے نام سے اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، اور پھر ہم کبھی ضرورت مند نہیں ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے یہی بات کی تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے پانی مانگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تو یہودی ہو کر مجھے سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے منجی کے الفاظ وہاں پر یہ تھے کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ جانتی کہ تجھ سے کون پانی مانگ رہا ہے تو تو مجھ سے مانگتی، اور میں تجھے وہ پانی دیتا جس کو پینے کے بعد آدمی کبھی پھر پیاسا نہیں ہوتا ہے۔ عزیزو، ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب خدا ہمیں جو اپنے بیٹے کے وسیلے سے کچھ دیتا ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی رہ نہیں جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا کہ میں آسمان کی کھڑکیاں اور دریچے تمہارے لیے کھول سکتا ہوں، میں کھول دوں گا تاکہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ We need help to live the Christian life. ہم عزیزو صرف یہ بات جب سیکھتے ہیں نا، یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھاتے وقت کہا ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، give us this day our daily bread. تو یہ صرف روٹی تک ہی محدود نہیں ہے، کیونکہ لفظ پروویژن جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور لفظ پروویژن کا مطلب بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پرووائڈنگ آور سپلائنگ اسپیشلی فوڈ اور ادر نیسیسٹیز۔ یہ ڈکشنری میں جو آن لائن ڈکشنری ہے اس میں یہ اس کا مطلب ہے، اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ خوراک کے ساتھ ساتھ ہماری جو دوسری نیسیسٹی ہیں، جو ہماری زندگی کو جو ہے رواں دواں رکھنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے جو ضرورتیں ہمیں چاہیے، ان میں کرسچن لائف جو ہے، مسیحی زندگی جو ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کی روشنی میں آج یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم صرف روٹی نہیں، مسیح خداوند کے لفظ کیا تھے؟ جب مسیح خداوند کو ابلیس نے کہا تھا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، تو مسیح خداوند نے اس سے کہا تھا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی، یعنی خدا کے کلام میں سے۔ سو عزیزو، ہم یہاں آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کو، اور گویا خدا کا کلام بھی ہماری روحانی غذا ہے، وہ ہماری روٹی ہے۔ ہر روز جس طرح ہم جسمانی خوراک لیتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں روحانی خوراک کو بھی لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کے جلال کے لیے جو ہے وہ قائم اور دائم رہے، اور ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں۔ تو کرسچن لائف بھی ہماری نیسیسٹی ہے، ہماری ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ جیزس انسٹرکٹ us to ask whom Father for everything. خدا نے کہا ایوری تھنگ جو خدا سے میرے نام سے جو مانگو گے وہ تمہیں دے دے گا۔ عزیزو، ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ فار آور باڈیز دا سبسٹینس دا سسٹیننس آف آور ڈیلی بریڈ، یعنی ہمیں ہمارے بدن کے لیے کیا چاہیے، واٹ وی نیڈ فار آور باڈی۔ ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے بدن کو جو ہے تازگی جو ہے وہ بخشے، ہمارے بدن کو جو توانائی بخشے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ڈیلی بریڈ یعنی جسمانی، اور جو ہماری روح کو طاقت دے اور ہماری روح کو مضبوط کرے، وہ ہے ہماری روحانی روٹی، یعنی خدا کا کلام۔ آور سول، ہماری جان، دا پیس آف اے کلیئر کانشیس۔ تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہم تسلی اور اطمینان، یعنی ہمارا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہونا چاہیے، اور اسے کون کر سکتا ہے؟ وہ صرف جو ہے وہ خدا کر سکتا ہے، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے مخاطب کرنا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اور پھر ہم سیکھتے ہیں فار آور اسپرٹ دا فریڈم آف ول فلی اوبے، یعنی ہمیں کیا ہے، جو ہے ہماری اسپرٹ کے لیے بھی جو ہے خدا کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی ہمارے بدن کے لیے، اور پھر ہماری جو ہے وہ جان کے لیے، اور ہماری روح کے لیے۔ عزیزو، خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اور مسیح خدا نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر، آج ہم پٹیشن کی بات کر رہے ہیں، اور پٹیشن میں لکھا ہے
और हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, यानी हम अपनी जरूरतें खुदावन के पास लेकर जाएं और हम अपने बदन की जो जरूरत है वो खुदावन के सामने रखें, हमारी रूह की जो जरूरत है वो खुदा के सामने रखें, और हमारी जान की जो जरूरत है उसे हम खुदा के सामने रखें, फॉर आवर स्पिरिट द फ्रीडम ऑफ विलफुली ओबे, ताकि हम रजाकाराना तौर पर खुदा की ताबेदारी और उसकी फरमाबरदारी करें, किसी डर की वजह से नहीं, किसी खौफ की वजह से नहीं। और हम यहाँ पर सीखते हैं कि हम रजाकाराना तौर पर अपने खुदावंद की ताबेदारी और उसकी फरमाबरदारी करें। तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि जब ये लफ्ज़ मसीह खुदावंद ने सिखाए कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, तो ये हमें क्या बात याद दिलाती है? टोटल डिपेंडेंस ऑन हिम फॉर ईच डेज प्रोविजन, यानी हमें टोटली कंप्लीटली जो है उस पर जो है वो डिपेंड करना है, जो हमारी हर रोज की जरूरतें जो हैं उनको पूरा कर सकता है। और फिर हम यहाँ पर सीखते हैं द फादर लव्स अस डीपली, यानी वो क्यों हमारी हर जरूरत पूरी करेगा, जो हमारी जरूरतों को जानता है और वो हमारी जरूरतों को क्यों जो है वो पूरा करेगा। तो हम पहली बात यहाँ पर सीख रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज द फादर लव्स अस डीपली, खुदा हमसे बहुत गहरे तौर पर जो है वो प्यार करता है, खुदा जो है वो हमें अजीज रखता है, और मसीह खुदावंद ने भी कहा बाप तो खुद ही तुम्हें अजीज रखता है। फिर हम यहाँ पर सीखते हैं ही वांट्स टू ब्लेस अस, वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमसे मोहब्बत करता है और वो हमें बरकत देना चाहता है। और फिर तीसरी बात यह है कि एवरीथिंग इन द स्टोर हाउस इज फॉर अस, यानी खुदा के स्टोर हाउस में उसके जो खजाने हैं, लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि आसमान उसका अच्छा खजाना है जिसे वो अपने लोगों के लिए खोल देता है। और अजीजों, हम आज खुदावन के कलाम में से अपने लिए सीखते हैं कि उसके स्टोर हाउस में जो कुछ रखा हुआ है वो हमें देना चाहता है, जो जो हमारी जरूरत है, जो जो हमारी नीड है, उसको वो जो है वो पूरा करना चाहता है। His good pleasure to shower these blessings on us, और खुदा अपनी खुशी से वो सारी नेमतें और बरकतें जो हैं वो हम पर निछावर जो है वो करता है। क्यों करता है? इसलिए कि वो हमसे मोहब्बत करता है और हमसे प्यार करता है। कैन हेम्फुल एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखता है, वन ऑफ गॉड्स मेन पर्पस इन सप्लाइंग आवर ह्यूमन नीड इज to enable us to fulfill the kingdom commitment we have made, यानी खुदा ऐसा क्यों करता है? पहली बात मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की थी कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, और कैन हेम्फिल ये कहता है कि वो इसलिए जो है वो हमारी सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी करता है, हमारी नेसेसिटी बहम हमें पहुंचाता है, इसलिए कि वो हमें एनेबल, यानी हमें वो इस काबिल बनाता है कि हमने जो कमिटमेंट उसके साथ की है कि तेरी बादशाही आए, हम उसे पूरा कर सकें। और मैं इस तरह से उसके अल्फाज को समझता हूं कि खुदा ये चाहता है कि जो काम उसका है वो हमारे लिए करे, और जो हमारा काम है उसकी बादशाहत के लिए हम करें, और उसके लिए वो हमें ताकत और कुव्वत देता है, वो हमें एम्पावर जो है वो करता है। अजीजों, हम यहाँ पर ये बात खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि वी आर आस्किंग आवर हेवनली फादर स्ट्रेंथन अस टू फुलफिल आवर किंगडम रिस्पांसिबिलिटीज। तो हमें क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए खुदा से, जिसको हम ये कहेंगे ना कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, गिव दिस डे आवर डेली ब्रेड। हम उससे ये भी कहें कि हमें ताकत और कुव्वत दे कि जो तेरी बादशाहत में रहते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं हम उनको पूरा कर सकें। खुदा की बादशाहत में रहते हुए उन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन रूल और रेगुलेशन को, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हमें खुदा की जरूरत है, और हमें चाहिए कि हम उससे कहें, क्योंकि हम उसके सामने पटिशंस जो है वो रख रहे हैं, हम उसके हुजूर फरियाद कर रहे हैं, हम उसके हुजूर मिन्नत जो है वो कर रहे हैं, और हमारी पहली मिन्नत ये है कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। और अजीजों, हम यहाँ पर ये बात जो है वो अपने लिए सीखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22b एंड 33, मैं आपके साथ आज जो है इनको जो है वो पढ़ना चाहता हूं। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो,
तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी. And your heavenly Father knows that you need them all. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well. तो हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं कि हमें करना क्या है. हमें करना ये है, यहाँ लिखा है कि तुम्हारा बाप जानता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है, लिखा है बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो. हमें किसकी? द किंगडम एंड द राइचियसनेस, ये दो चीजें. और इसके लिए खुदा हमारी मदद कर सकता है. इसलिए खुदा का पाक रूह हमारी जो है रहनुमाई कर सकता है, और खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीले से जो है हम रास्तबाज ठहराए गए हैं. अजीजों, हम यहाँ पर सीखते हैं कि मसीह यीशु का लहू हमें रास्तबाज ठहराता है. तो हम यहाँ पर एक और मैं कैन हेमफेल की कोटेशन की बुक में से कोटेशन दे रहा हूँ. डेली ब्रेड एंड द किंगडम कमिटमेंट don't live on a separate street. They live right in the middle of the intersection. बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं. मैं दोबारा इन अल्फाज को इंग्लिश में आपके लिए तलावत करूंगा कि डेली ब्रेड एंड द किंगडम कमिटमेंट डोंट लिव ऑन अ सेपरेट स्ट्रीट. They live right in the middle of the intersection. तो वो कहता है कि जो है खुदा की बादशाही और हमारी रोज की रोटी, ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है. कहता है वो एक ही स्ट्रीट पर और राइट इन द इंटरसेक्शन, यानी एक ही मकाम पर. यानी इसका मतलब यह कि ये पैरेलल चलती हैं, ये एक दूसरे से जुदा नहीं है. जहां हम ये खुदा से कहेंगे कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, वहां हमें खुदा की बादशाहत जो है उसका भी जो है ध्यान के साथ, गौर के साथ जो है उसकी खोज में, उसकी तलाश में रहने की जरूरत है. गॉड नोज आवर ईच एंड एवरी नीड. खुदा हमारी सब जरूरतें जो हैं उनको जानता है. मेरे अजीजों, खुदा हर एक जरूरत जो है वो जानता है. जो जो हमारी जरूरत है ना, वो जानता है उसे. वो जानता है कि इन्हें खाने की जरूरत है, वो जानता है कि इन्हें पहनने की जरूरत है, वो जानता है कि इनकी जिंदगी के लिए जो है पानी भी जो है वो नेसेसिटी है, वो जानता है कि लिबास भी जो है वो नेसेसिटी है, और वो ये भी जानता है कि इनके सर पर छत होना भी नेसेसिटी है. ये सारी चीजें खुदा जानता है और वो प्रोवाइड करता है. जीसस आस्क्ड मी एंड यू दैट वी टेक अ लेसन फ्रॉम द नेचर. कहता फितरत से सबक सीख लें. खुदा हमारी जरूरतों को जानता है और फितरत से जो है वो हम सबक सीखें. मैं छठे बाब की 26वीं आयत को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं. गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 26. वहां पर लिखा है, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? I'm going to read in English also. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? तुम्हारी कदर क्या उनसे ज्यादा नहीं है? बड़े खूबसूरत लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह के. इन अल्फाज में जो है वो सिक्योरिटी है, इन अल्फाज में जो है अश्योरेंस है कि अगर वो हवा के परिंदों को सब कुछ दे सकता है. हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? और एक और आयत में 28वीं आयत से आपके साथ जो है 30 आयत तक पढ़ूंगा, जहां लिखा है, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, वो किस तरह बढ़ते हैं. वो ना मेहनत करते ना काटते हैं. तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बिस ना था. बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कम एतकादो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा. I'm going to read in English also. And why are you anxious about clothing? Consider the lily of the fields, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
But if God so clothes the grass and the field, which today is alive and tomorrow is thrown into oven, will he not much more clothe you, O men of little faith? تو ہم یہاں پر یہ خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ ہوا کے پرندوں کی طرف اور پھر جو ہے جنگلی سوسن کی طرف وہ توجہ دلائی گئی ہے. مسیح خداوند نے ہماری توجہ دلائی. یہ کہتا ہے اس پر غور کرو. اگر ان کو سب کچھ مل سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہ ملے گا؟ تمہاری قدر تو ان سے زیادہ ہے. نو مور ٹو بی وری. اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف جو ہے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پہنیں گے کہاں سے، ہمارے سر پر چھت جو ہے وہ کیسے ہوگی، یا ہماری جو دوسری ضرورتیں ہیں وہ کہاں سے پوری ہوں گی. عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے اور یہ سکھائے ہیں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، give us this day our daily bread، تو اس نے ہماری توجہ اور ہماری اٹینشن جو ہے وہ کس طرف دلوائی؟ کیا انسانوں کی طرف دلائی اس نے کہ انسانوں کی طرف غور کرنا؟ نہیں، اس نے کہا خدا باپ کی طرف غور کرنا، خدا باپ پر اپنی نگاہ جو ہے وہ اسے لگانا، جو ہوا کے پرندوں کو خوراک مہیا کر سکتا ہے اور جو جنگلی درخت جو ہیں ان کے پھولوں کو خوبصورت پوشاک پہنا سکتا ہے، وہ تمہیں بھی دے گا. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری توجہ، ہماری اٹینشن جو ہے وہ ہمارا جو دھیان ہے وہ خدا پر نہیں ہے، ہمارا انسانوں پر ہے کہ فلاں انسان میرے لیے یہ کر دے گا، وہ انسان میرے لیے یہ کر دے گا، وہ میرے لیے یہ کر دے گا. تو کیا یہ مسیح خداوند نے جو کچھ سکھایا ہے پرنسپل ہے، یہ وہ پرنسپل ہے؟ عزیزو، اسی لیے آج ہم پریشان اور کنفیوز ہمیشہ رہتے ہیں، ہم افسردہ ہمیشہ رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا دھیان انسانوں پر ہے، خدا پر نہیں ہے. میں نے کل بھی شیئر کیا تھا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم زاد پر، ان کا دم نکل جاتا ہے اسی دن ان کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں. اور پنجابی کی ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ سینگ ہے، کہاوت ہے کہ آساں والے کھوہ خالی ہوندے نے، آساں والے کھوہ خالی ہوندے نے. یعنی جس پر ہم آس کرتے ہیں نا، جب ہم وہاں پہنچیں اور ہم اس کے سامنے جا کر جب اپنی ضرورت کو رکھیں تو وہ آگے سے یہ وہ ہو تسی لیٹ ہو کدی کل آ جاندے نا تے تہاڈا کام ہو جانا سی. عزیزو، ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا ایسا نہیں کرتا ہے. اگر ہم خدا پر اپنی پوری توجہ لگا لیں گے، خدا را انسانوں سے اپنی توجہ ہٹا لیں، اور جو پروردگار ہے جس پر آپ نے نگال گئی اس کو بھی وہ دیتا ہے، وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں مسیح خداوند نے یہ لفظ کہہ کے افسردہ نہیں ہونا، اپنا دھیان اپنے خدا کی طرف لگانا از اے ہیومن نیچر. یعنی افسردہ ہونا، پریشان ہونا، جو ہے وہ ہائپر ہونا جو ہے وہ انسانی فطرت ہے. لیکن ہم یہاں خداوند کے کلام میں جب میتھیو چیپٹر 6 ورس 32 کو دیکھتے ہیں، یعنی متی کی انجیل کا 6 باب 32ویں آیت، چیپٹر 6 ورس 32 تو والے گئے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. یعنی انسانی فطرت کیا ہے؟ یا انسانی فطرت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فکر مند ہوتے ہیں. لیکن تم نے، جنہوں نے مسیح کو اپنی زندگیاں دے دی ہیں، مسیح جن زندگیوں میں آ گیا ہے، جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہو، جو اپنے آپ کو مسیح کے شاگرد کہتے ہو، تو پھر افسردہ کیوں ہوتے ہو؟ پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اور ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ خوبصورت بات جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں. ورس 33 میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. ورس 33، but seek first his kingdom and his righteousness and all these things shall be yours as well. ساری چیزیں تمہیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ ساری چیزیں تمہاری ہوں گی اور تمہیں ملیں گی. ورس 34 میں لکھا ہے، پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. ورس 34، therefore do not be anxious about tomorrow for tomorrow will be anxious for itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. عزیزو، ہم یہاں خداوند کے پاک کلام میں سے اپنے لیے
اس خوبصورت بیان کو پڑھتے ہیں کہ ہمیں افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنا دھیان اپنے خداوند کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ God has chosen to have a relationship with us that transforms the nature. یعنی کیا ہے؟ God has chosen to have a relationship with us that transforms the nature. یعنی خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات شیئر کی تھی کہ خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ ساری ضرورتیں ہمیں اس لیے بہم پہنچاتا ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہے وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری ہو۔ تیسری بات میں یہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ خدا نے یہ چن لیا ہے، خدا نے یہ ٹھہرا لیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رشتہ قائم کرے، اور جب اس کا رشتہ ہمارے ساتھ قائم ہو جائے اور ہم اس رشتے میں بندھ جائیں تو پھر کیا ہو؟ ہماری نیچر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ ہماری پرانی نیچر نہیں بلکہ ہماری نئی نیچر۔ اور وہ نیچر کیا ہے؟ وہ نیچر یہ ہے کہ ہم انسانوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں اور ہم خدا پر ڈیپینڈ کریں۔ جو انسانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جو خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزو، ہم یہاں پر سیکھتے ہیں we are made aware that every meal we enjoy is eaten in his presence and provided by his hands۔ ہمیں یہاں پر جب ہم یہ لفظ مسیح کے سیکھتے ہیں، شاگردوں کو سکھائے کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، give us this day our daily bread، تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ we are made aware that every meal we enjoy is eaten in his presence and provided by his hand۔ یعنی ہر میل جو جب نا ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یہ فوڈ جو ہم انجوائے کر رہے ہیں، جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، بڑے مزے کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے اور ہم اس کی پریزنس میں جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اسی لیے خدا کے لوگ، میں نے ایک دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہودی جب دعا کی بات آتی ہے تو وہ جہاں دوسری دعا وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ اور عزیزو، ہم مسیحی جو ہیں بہت کم ہیں جو کھانے کے شروع میں دعا کرے، بعد میں تو کرتا ہی کوئی نہیں۔ تو ہم یہاں پر آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، give us this day our daily bread، تو کہتا ہے we are made aware that every meal we enjoy is eaten in his presence and provided by his hand۔ اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ مہیا کیا گیا ہے۔ کھانے سے خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں خوراک دی ہے۔ کھانے کے بعد دعا کریں، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں آسودہ کیا ہے ہماری جسمانی خوراک ہمیں دے کر۔ عزیزو، ہم جب زبور 107 کو دیکھتے ہیں اور اس کی نامی آیت کو میں آپ کے ساتھ زبور کی کتاب میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ زبور 107، Psalm 107 and verse 9۔ Psalm 107 and verse 9، تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکوں کی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہو، اس کے نام کی تعریف ہو، ہاللویا۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ وہ ترستی جانوں کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جانوں کو نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب ہم اس پر اپنا دھیان لگاتے ہیں، جب ہم اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں دے، ہماری جو پروویژنس ہیں وہ تو پوری کر، اور جب ہم اس کی دی ہوئی نعمت کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، اور جب ہم آسودگی ملتی ہے اس کا شکر کرتے ہیں، تو خدا ہمیں یقیناً برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کا شکر ہو، اس کے نام کی تعریف اور اس کے نام کی تمجید ہو جو ترستی جانوں کو سیر کرتا ہے۔ اور عزیزو، میں اس وقت آپ کے ساتھ اس آیت کو انگلش میں بھی جو ہے وہ تلاوت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور میں زبور کی کتاب میں سے زبور 107 اور اس کی نامی آیت کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ انگلش میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ Verse 9، and I'm going to use ESV Bible۔ For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with the good things۔ good things، وہ ہمیں اچھی سے اچھی خوراک مہیا کرتا ہے اگر ہم
उस पर भरोसा कर लें, और अगर इंसानों पर भरोसा करें तो शायद जो वो नवाला हमारे सामने है वो भी उसको जो है वो हमसे छीन सकते हैं कि ये हमारा दिया हुआ है। अजीजों, खुदावन के कलाम में से हम ये बात अपने लिए सीखते हैं, जीसस हिमसेल्फ इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। खुदावन यीशु मसीह क्या है? जिंदगी की रोटी है। अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते और उसके नाम की तारीफ करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है क्या है? वो जिंदगी की रोटी है। और ये यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 35वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो ये खूबसूरत लफ्ज जो है वो हमारे लिए हैं वहां। Gospel according to John chapter 6 and verse 35. Verse 35 मैं आपके साथ जो है उसे पढ़ना चाहता हूं। 35वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never thirst. अजीजों, हम यहाँ पर सीखते हैं, यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। यीशु ने ये नहीं कहा कि फलाने रिश्तेदार के पास चले जाना, फलाने दोस्त के पास चले जाना, फलां शख्स के पास चले जाना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा। जो मेरे पास आएगा, तो गौर करें कि हम किसके पास जा रहे हैं, मसीह के पास या कहीं और जा रहे हैं। और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा, ना उसे खुराक की कमी होगी, ना उसे जो है कभी प्यास जो है वो सताएगी, और बदन के लिए कपड़ा जो है उसका भी जो है वो जिक्र किया गया। और आखिर में मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि बनी इसराइल जब 40 बरस तक बियाबान में थे तो खुदा ने हर एक चीज़ उनको मुहैया की, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है कि हम अपने खुदावंद पर अपना ध्यान लगाएं। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अजीजों, खुदा का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। अब वक्त है कि हम दुआ करेंगे और हम खुदा के हुजूर, खुदा के कलाम के लिए भी शुक्रगुजार होंगे, और हम खुदा के हुजूर बाकी सारी नेमतें जो खुदा ने हमें दी हैं उनके लिए खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करेंगे। और इसी के साथ हम आज अपनी ज़रूरतें अपने खुदावंद के सामने रखेंगे। और आप जो मुझे इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आप पर रहे। आप भी मेरे साथ दुआ में वक्त गुजारें, और मैं प्रेयर लिस्ट को आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि प्रेयर लिस्ट को शेयर करने का मकसद ये नहीं होता कि खुदा इन नामों से भूल चुका है या इनसे वाकिफ नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने तो हम में से हर एक की शक्ल भी अपनी हाथ की हथेली पे खोद रखी है, वो नामों से वाकिफ है। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने मुंह से मांगें, क्योंकि खुदा के कलाम में ज़बूर में लिखा है कि तू अपना मुंह खोल और वो उसे खूब भर देगा। फ्रैंक रॉजर गेल, सादिक गेल, शाजिया बशीर, विल्सन इकबाल, सिल्वेस्टर गेल, मारिया सदीम, चार्ल्स कुंदन एंड फैमिली, Lina and Asad, Victor, Mrs. Shirley, Mrs. Khalda, Savita Kashif, Binish Shehzad, Tahmina Tariq, Neely and Zaid, Sister Brenda, Cecil family, और आप एग्नेस गोहर सिसल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें ताकि खुदावंद उनको शिफा दे। परवेज़ एंड फैमिली, इमरान फैमिली, परवेज़ भट्टी, मुसरत गिल, अरशद इकबाल, भाई अरशद इकबाल को अपनी दुआओं में याद रखें। खुदावंद उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सारी बीमारी से शिफा दे, उनके घराने के लिए भी कि खुदावंद उनको भी तसल्ली दे। डॉक्टर रशीद गिल एंड हिज फैमिली, अख्तर यूसुफ एंड सोनिया यूसुफ, ये दोनों बहन भाई जो हैं वो थाईलैंड में हैं, और आप दुआ करें ताकि खुदावंद उनके लिए दरवाज़ा खोले ताकि वो वेगस में अपने ख़ानदान को ज्वाइन कर सकें। भाई जावेद खोखर और उनके ख़ानदान के लिए खुदावंद से दुआ करें। सितारा गिल एंड फैमिली, चर्च प्लांटर्स, मिशनरीज, ब्रदर बो वाइट एंड हिज फैमिली, आवर फेथ मिनिस्ट्री, लव मिनिस्ट्री, स्प्रिंग वैली बैप्टिस्ट चर्च, अब्दी हयात इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री, सच्चाई टेलीविजन, इरम भट्टी, राबिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
और हम अपने शहर लास वेगस के लिए भी दुआ करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया, दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के लिए। और सनील मंजूर, चंगेज़ अहमद, असलम शाहीन, मोज़िज़ साबिर, नदीम शाकर खोखर और रशीदा बीबी एंड बेटा अदन और सुहेल मसीह के लिए दुआ करेंगे। और हम भाई रशीद गिल के लिए जो पाकिस्तान में है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे उनके लिए कि उनके ख़ानदान में खुदा ने एक और इजाफ़ा किया है। खुदा ने उनके बेटे को एक और बेटी दी है, जिसे हम विक्की कहते हैं, उसको खुदा ने एक और बेटी दी है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि औलाद तो खुदा की तरफ से नेमत और बख्शिश है। और अजीज़ों, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आपकी जो कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है या आप किसी के बारे में चाहते हैं कि हम उसे अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं, तो उसका नाम और उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है उसे कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख दिया करें, ताकि हम उनके लिए दुआ कर सकें, क्योंकि ये हमारी रूहानी जिम्मेदारी है। सो आइए हम खुदा के हुजूर झुकें और दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ और सताइश और हम्द और कुदरत के लायक है। खुदाम, हम तेरा शुक्र करते और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता और तू हमारी दुआओं का जवाब देता है। तू कभी भी खामोश नहीं रहता, इसलिए कि तू हमसे प्यार करता है और उसी प्यार में तूने अपने बेटे को भी हमारे लिए दिया और तूने अपना पाक रूह हमको दिया है। और हम इस तेरी अजीम और गहरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज जब खुदावंद हम तेरे सामने हैं तो हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं उन सारी ज़रूरतों के लिए जो तूने अब तक पूरी की हैं, जिसमें हमारी मुहाफ़ज़त और हमारी जिस्मानी खुराक और हमारे तन के लिए कपड़ा, पीने के लिए पानी और बाकी तमाम नेसेसिटीज़ जो तूने हमें दी। और इसी के साथ जो तूने हमें ईमानों की पुख्तगी और मजबूती अता की है, हम उसके लिए खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। और वापस मानी हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम दुआ करना कभी ना भूलें। वापस मानी, क्योंकि दुआ हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है, और अगर हम उसको वक्त पर इस्तेमाल करते हैं, हर रोज़ उसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, हम उससे महफूज रह सकते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा इनाम तुझसे हासिल कर सकते हैं। खुदावंद, वो लोग मुबारक हैं जो खुदावंद दुआ के वसीले से तेरे साथ अपना राब्ता कायम रखते हैं, ईमान में मजबूत होते जाते हैं, रूह की ताजगी हासिल करते हैं। और आज खुदावंद जब हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तो सब लोग जो इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, जो इसके बाद खुदावंद रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, उन सब को, उनके घरानों को तेरी सलामती के सपुर्द करते हैं, उनके कारोबार को, उनकी खिदमत को खुदावंद तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के सपुर्द करते हैं। अजीज़, हम तमाम खुदावंद तेरे सामने हम तमाम अजीज़ों को रखते हैं जो हमसे दूर लेकिन तुझसे नज़दीक हैं, वो तेरी सलामती और तेरी हिफाजत में रहें। और खुदावंद जो हमें और इस ग्रुप में जो खुदावंद बहुत सारे तेरे खादिम हैं, चर्चेस हैं और मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब को भी हम खुदावंद तेरे सामने याद करते हैं और उन्हें कसरत से अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए और खुदावंद रूहों को जीतने के लिए और ज़िंदगियों की बहाली के लिए कसरत से खुदावंद तू इस्तेमाल कर। ऐ बाप आसमानी, हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं और हम उन सब के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जिनके नाम खुदावंद हमने तेरे सामने रखे। इनमें से जिनकी ज़रूरतें तूने पूरी कर दी, उनके लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं और उनके लिए दुआ है कि वो तेरी मेहरबानी को हमेशा याद रखें। और अगर वो अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों में या दूसरी ज़रूरतों में अभी तक हैं, तो खुदावंद अपने आसमान से खुदावंद तू अपना कवी हाथ बढ़ाकर छू कर उन्हें शिफा दे और अपने ख़जानों से उनकी ज़रूरतें पूरी कर। आए बाप आसमानी, हम तुझसे दुआ करते हैं, कोरोना वायरस की वजह से खुदावंद दुनिया भर में इकानमीज जो हैं वो खुदावंद क्रैश हो रही हैं और बिजनेस जो हैं वो स्लो डाउन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद जॉबलेस हो रहे हैं, ले ऑफ हो रही हैं। हम उन सब को खुदावंद तेरी सलामती और तेरे फजल के सपुर्द करते हैं और चाहते हैं कि जैसा हमने आज इस दुआ जो तेरे बेटे यीशु मसीह ने सिखाई कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, खुदाम उनकी ज़रूरतें खुदाम तू बाहम पहुँचा, उनकी जो प्रोविजन्स हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, खुदाम तू पूरा करके खुदाम अपना जलाल ज़ाहिर कर। खुदाम हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं, जो बीमार हैं और खुदाम जिन्होंने शिफा पाली उनके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, लेकिन जो अभी तक अपनी बीमारियों में, कमज़ोरियों में हैं, उन्हें तेरे फजल के सपुर्द करते हैं।
खुदावंद हम भाई अरशद के लिए तुझसे दुआ करते हैं और उसे तेरी सलामती और फजल के सुपुर्द करते हुए पूरा उम्मीद है कि तूने अपना हाथ उन पर बढ़ा रखा है और तू उनको शिफा देगा। और इसी तरह से हम खुदावंद एग्नस गोहर सिसल के लिए खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं। हमारा ईमान है कि उस पर भी तेरा कुदरत वाला हाथ बढ़ा हुआ है, तेरी रहमत खुदावंद उस पर है, तेरा फजल खुदावंद उस पर है। और खुदावंद तू संभाल और अपने नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि खुदावंद तू ऐसा करने की ताकत और कुदरत रखता है। वापसमानी हम इसी तरह से उन सब के लिए दुआ करते हैं जो जिस तरह किसी तरह की भी कोई ज़रूरत है, खुदाम तू उसको पूरा कर। और वापसमानी जो औलाद जैसी नेमत के लिए खुदाम अपना ध्यान तेरी तरफ लगाए हुए हैं, उन पर खुदाम तू फजल कर और तेरे नाम की तमजीद हो, ताकि वो तेरी नेमतों को पाकर तेरा शुक्र करें। तेरा शुक्र हो, तूने आज सिखाया है कि हमें हर चीज़ के लिए अपना ध्यान तेरी तरफ लगाना है, और यही तेरे बेटे खुदाम यीशु मसीह ने हमें सिखाया भी। खुदाम हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं और हम खुदाम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो खुदाम बीमारों और जो खुदाम कोरोना वायरस की वजह से बीमार लोग होते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिक स्टाफ उनकी जो देखभाल करते हैं, हम उन सबको भी खुदाम तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम और तेरे प्यार के सुपुर्द कर देते हैं। और उनके लिए खुदाम तेरा फजल मांग लेते हैं और चाहते हैं कि उन्हें अपनी मुहाफ़ज़त में रखना, ताकि जो लोग उनके पास आते हैं उनको बेहतर तौर पर वो ट्रीटमेंट दे सकें। खुदावंद हम इस वक्त दुआ करते हैं बाकी तमाम लोगों के लिए भी जो खुदावंद असेंशियल बिजनेस पर काम करते हैं, उन्हें खुदावंद तेरी सलामती के सुपुर्द करते, तेरा फजल तेरा प्यार खुदावंद उनके लिए मांगते हैं। चर्च के लिए जो आलमगीर चर्च है, तेरी सलामती की दुआ करते हैं। और ये मिनिस्ट्रीज चर्चेस जिनके नाम हमने तेरे सामने रखे, इन सब पर खुदावंद तेरा फजल हो और ये तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हों। और हम खुदावंद अब्दियात इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उनकी सारी सेलिब्रेशन पर, उनकी सारी शुक्रगुजारी पर खुदावंद तेरी आंखें लगी रहें और हम सबको इसी तरह से शुक्रगुजारी करना सिखाओ। ऐ बाप, हम इस वक्त अपने अजीज़ वकारब के लिए जो पाकिस्तान में या दुनिया के किसी हिस्से में या इस मुल्क के अंदर हैं, तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के सुपुर्द करते हैं। और वापसमानी हम पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए तेरी सलामती मांग लेते हैं, अपने मुल्क की सलामती, अपने शहर की सलामती खुदा मांग लेते हैं। खुदा हम अपने चर्च की सलामती मांग लेते हैं और चर्च के तमाम लोगों को तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के सुपुर्द करते हैं। और जो काम करते हैं उनको तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं। सालिमन के लिए दुआ करते हैं, मुसरत और वसीम के लिए दुआ करते हैं, जहीर और फरीद के लिए दुआ करते हैं, अर्नस्ट के लिए दुआ करते हैं, लीना सिसल के लिए खुदा हम तेरे हजूर दुआ को होते हैं। और इसी तरह से हम अरशद और कमल के लिए, पेंसी के लिए, चंगेज़ के लिए, रवि और दलवीर के लिए, उनके ब्रदर इन लॉ जिमी के लिए, और अजय दयाल के लिए, और हम सनी जॉन के लिए खुदा हम तेरे हजूर दुआ को होते हैं। और इसी तरह से भाई मिक्टानर डेविड के लिए, ब्रदर सोजीत के लिए, सिस्टर ठेपोशी के लिए, और तमाम फेलो टैमल फेलोशिप के लोगों के लिए हम तेरी सलामती की दुआ करते हैं। और वापस मानी तो हमारे चर्च को संभाल, हमें संडे की इबादत के लिए, प्रस्तश के लिए, हमदो सना के लिए तैयारी की रूह दे। और इसी तरह से खुदा अपने ख़ानदान को भी तेरे सलामती के सुपुर्द करता हूँ। फिलाडेल्फिया में, कैलिफोर्निया में, यहाँ वेगस में हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और हमें अपनी पनाह में और अपनी हिफाजत में रख। दिन के बाकी हिस्से में संभालना, रात भर मुहाफ़ज़त करना, और खुदा आने वाले तमाम अय्याम तेरी सलामती में गुजरे। और हमें खुदावंद तेरी निजात खुदावंद तू अपनी दिखा हमें। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे, जलाली और मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आप पर हो, और आप खुदावंद में और उसकी आप मुहाफ़ज़त में रहें। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब इस वीडियो को देखते हैं और जब आप हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर जो है वो शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोग खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएँ। और एक बार फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि जो कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, उसे ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। और इसी तरह आप हमें जो है वो यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पर साउथ एशियन होप चर्च जो है वो LV जो है वो लिखेंगे, तो आप यूट्यूब पर भी हमें जो है वो देख सकेंगे। और आप ज़रूर हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन करें, खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएँ और खुदा की सलामती आपके साथ हो। और मैं आप सबको खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह के लहू में
چھپا دیتا ہوں، کور کرتا ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔